Siapa dingin, Bang? Kamu kedinginan. Iya, dingin pakai sweater. Terima kasih. Oh. Oke. Ya. Amen. 제가 먼저 읽고 그 다음 토니, 그리고 제크리, 그 다음 터, 네. 그리고 아뱅, 그 다음 피터, 네, 그리고 김용균 성도님 같이 하실 수 있으세요? 네. 어떻게 괜찮으세요? 네. 네, 그 피터 다음에 김용균 성도님이 마지막에 읽도록 할게요. 자, 제가 시작합니다. 순서 아시겠죠? 네. 자, 저는 인도네시아로 먼저 읽을게요. Berkatalah Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Inilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Vậy sau lơ nhóm hiệp thiên sử và điểm soát họ tại Telaim có 200.000 lính bộ và 10.000 người Juda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Baca hijau. Ayatnya apa ya Pak? Maaf. 1 Samuel Maksudnya? ayat 15. Samuel pasal berapa ya? 15. 15. Ayat yang ke-6 sekarang, Peter. Iya, bentar ya kok. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. 실절이요? 예. 사울이 하웰라에서부터 애굽 앞 수에 이르기까지 아멜렉 사람을 치고 Sembilan. Oh.
Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Người ta hối hận vì về sự y điều. Người ta hối hận vì đã lập Sa-ul làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. 사무엘이 이르되 그러면 내 귀에 들려오는 이 양의 소리와 내게 들리는 소리의 소리는 어찌 됨이니까 하니라. 사울이 이르되 그것은 우리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다 하는지라. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahu kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Và Đức Giê-hô-va đã sai người đi mà rằng hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Am-lép và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng nào ngươi đã diệt chúng nó. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 갈 길에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 숫양의 기름보다 나으니. Sebab diberkatalah adalah sama seperti dosa tenung dan kegerian adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi,
Maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게 섰대요 왕보다 나은 왕의 이르시기를 원하리다. 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않으시님이니이다 하니. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu padaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Đoạn Samuel nói hãy dẫn Aga vua Amalek đến ta. Aga đi đến người bố vui mừng vì tưởng rằng quả hắn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라. 아멘. Amen. 자, 이제 16장입니다. 16장. 16장 제가 이제 시작할게요. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이새에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối chạy đón người, hỏi rằng có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng bình an. Jawabnya, ya benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia mengkuduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapinya. 이새가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하매 7절에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 이새가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하매 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, 10 Jack. 10.
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Đoạn Sa-mê nói cùng Ê-sai rằng hết thảy con trai ngươi đó là sao? Ê-sai đáp rằng hãy còn đứa con út nhưng nó đi chăn. Sa-mê nói hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하원즉 Baiklah Tuanku memintakan hamba-hambamu yang di kampung ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Bilang darat yang daripada Allah itu bukan padamu. Haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Một người trong vùng tôi tới cái tiếng nói rằng này tôi đã thấy một con trai Israel, người Bethlehem, nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mệnh bảo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekiperat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. 다윗이 사울에게 이르되 그가 모셔 섬에 사울을 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 비난 자로 삼고 또 사울이 이새에게 사람을 보내어 이르되 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔 서게 하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. Dan setiap kali bila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Eseka di Efes Damin. 아니 목사님이지요. Toh, 저요? À ya, 그래? Saulo và người Y-sen cùng nhóm hiệp đóng trại tại trùng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 블레셋 사람들의 시황에서 싸움을 보는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요
키를 갈았다. 그의 키는 6규빗 한 뼘이요. 오늘요? 다시 할게요. 머리에는 노트를 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니 그의 갑옷 무게가 놋 5,000세겔이며 그의 다리에는 놋 갑반을 쳤고 어깨 사이에는 놋 단창을 메었으니 Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Nếu khi Nếu khi đấu địch cùng ta hắn trội hơn và giết ta thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi, nhưng nếu ta trội hơn hắn và ta giết hắn thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 다윗은 유다 베들레헴 에브라 사람에게 이세라는 사람의 아들이 되는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이가 많아 늙은 사람으로서 8 아들이 있는 중 그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요 그 다음은 아비나답이요 셋째는 삼마며 Khotbah yang beruntung. Jadi ketika anak yang benar besar-besar itu pergi mengikuti Saul, Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều tọ mình ra như vậy trong 40 ngày. Isai berkata kepada Daud, anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bersih gadung ini, sepa dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." 그때 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람들은 엘라 골짜기에서 블리스 사람과 싸우는 중이더라. 다윗이 아침에 일찍이 일어나서 양 지키는 자에게 맡기고 이새가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함치며 orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Người đương nói chuyện cùng chúng kia người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gath, từ hàng ngũ Philippines sớm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel.
Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 다윗 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐. 이 할례 받지 않는 블레셋 사람이 누구이기에 살아계신 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 백성이 전과 같이 말하여 이르되 그를 죽이는 사람에게는 이러이러하게 하시리라 하니라. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah suaranya, lihat kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing sendirian? 2-3 ekor itu di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, apa yang telah perbuat hanya bertanya saja. Người đàn xa anh mình lặp lại những người khác cùng một câu ấy thì người ta đáp lần thứ nhất. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사이니라. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 Maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap ranggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh warisan daripada Allah yang hidup. David lại nói, Đức Giê-hô-va đã dạy cứu tôi khỏi vấu sư tử và cặng gấu, ắt sẽ dạy cứu tôi khỏi tay người Philippines kia. Sau-lơ đáp rằng hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng người. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju cira kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggarkannya. 손에 막대기를 가지고 시내에서 미꾸라지들을 다섯을 골라서 자기 목자의 제구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 블레셋 사람이 방패든 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라. Jika orang Filistin itu menunjukkan padanya pedangnya, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parahnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Và
tiếp rằng hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고, 또 여호와의 구원하심과 활과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya. Diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Và David chạy lại xông vào mình người Philippines, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philippines thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. 다윗은 그 블레셋 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두니라. 사울은 다윗이 블레셋 사람을 향하여 나아감을 보고 군 사령관 아브넬에게 묻되 아브넬아, 이 소년이 누구의 아들이냐? 아브넬이 이르되 왕이여, 왕의 사심으로 맹세하옵나니 내가 알지 못하나이다 하매. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah yang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Saul nói cùng người rằng hỡi gã trai trẻ, người là con ai? David thưa rằng tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem. Amen. Amen. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며
요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkatnya dia ngepalin seluruh prajurit. Hal ini lebih baik untuk seluruh rakyat dan juga untuk pegawai-pegawai Saul. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Người múa đối đáp nhau rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka beraksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendekati Daud. 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 들이매 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 포물과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 2번 피하였더라. Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Trong các công việc đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. 사울이 다윗에게 이르되 내 맏딸 메답을 내게 아내로 주니니 오직 나는 나를 위하여 용기를 내어 여호와의 싸움을 싸우라 하니 이는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 않고 블레셋 사람들의 손을 그에게 대게 하리라 합니다. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 되리이까 하였더니 Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merah anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Meholah, menjadi istrinya. Tapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Người nói thầm rằng tao sẽ biểu hắn cưới nàng hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn và hắn sa vào tay dân Philippines. Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng ngươi sẽ làm phò mã ta. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada kemenanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? 사울의 신하들이 사울에게 말하여 이르되 다윗이 이러하게
말하더라 하니 사울이 이르되 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무것도 원하지 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람들의 포피 100개를 원하신다 하라 하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람들의 손에 죽게 하리라 함이라. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka sujudlah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja. Supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David, Michal con gái Saul yêu mến David. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라. 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Người đã liều mạng mình mà giết người Philippines kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho dân Israel, vua có thấy và mừng rỡ điều đó. Nhưng sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽이매 그들이 그 앞에서 도망하니라. 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 Lalu Saul berikhtiar menetapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengalahkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Michal thùng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Sesudah itu, Michal mengambil terapin dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai tenungan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut.
Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. 사울이 또 조장들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고 오라. 내가 그를 죽이리라. 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku? Demikian itu dan lepaskan musuh itu pergi, sehingga ia luput. Tapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Có người thuật lại điều đó cho Saul mà rằng kìa David ở tại Nayot trong Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. 이에 사울도 라마로 가서 서구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐? 어떤 사람이 이르되 라마 나요새 있나이다. 사울이 라마나요스로 가니라. 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마나요스에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며. 자, 다 함께 한 목소리로 읽습니다. 시작. 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 Ngày và đêm đó bởi cửa ấy có câu tục rằng cá 사울도 vào hàng ấp tiên tri tăng. Sebabnya orang Amen. Amin. juga Saul termasuk golongan. 자, 오늘 이렇게 15장까지. 자, 오늘 더 오랜만에 같이 성경 읽기 이렇게 줌으로 했는데 어땠어요? 예, 괜찮아요. 괜찮아요? 잘 따라왔어요? 예, 괜찮아요. 목사님. 이렇게 헷갈리지 않았어요? 아니요, 괜찮아요. 괜찮아요. 균형의 정도님 괜찮으셨어요? 네. 다음에 혹시 괜찮으면은 뭐 아내분도 같이 하면 좋을 것 같아요. 애기 때문에 아, 네네네. 그 시간이 되시면 애기 뭐 자거나 그러면 이거 네. 정말 저희는 그 같은 본문을 각 나라 모국어로 같이 성경을 읽으니까 방식은 네. 어렵지 않아요. 이렇게 읽을 때 내가 어디 읽었더라 정신만 잘 차리면 되니까. 알겠습니다. 예, 아유. 삐터 오늘 어떻게 baru pulangnya? Tidak ada alasan hari ini. Oh. Dilihat Bagus. capek. wajahnya capek. 아, 우리 삐터 최고예요, 최고. Tidak capek. tidak capek. 그래, 지금 날씨가 너무 갑자기 추워요, 그쵸? 예. 여기 네. 눈 왔어요, 계속요. 네, 지금 어디 계세요, 김영기 선수? 아산 그쪽 눈 왔어요? 네, 천안에 지금까지 들어가지고 바다 올라가 사고 많이 났어요. 아벤도 지금 눈 왔어요? 거기 세종? 지금 끝났어요, Pastor. 눈 살주 udah selesai? Sudah selesai. Selesai. Tadi 눈 sore, 오면 이거 청소해야 돼요?
Anak kami di keca itu. 아, 지게차 있어요. Ini 그래요. Pak. 저희 매주 수요일마다 7시 30분에 이렇게 성경 한 5장, 6장 읽으니까 함께 성경 읽고 기도하고 하면 너무 좋은 것 같아요. 우리 주기도문 하겠습니다. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 것을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 하지 마옵시고 다만 악에서 구하소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 자, 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 네, 감기, 코로나 다 조심하세요. 예, 안녕하세요. 네.